Tugyan kay na siya ga mag-garden kay landong man dani dapita na ayan. Ito nagana ko kuan, amigas. Si Elsie, kumusta na Els? Okay ra, Elsie. Kinsa? Elsie. Elsie. Iho sa Malabo. Enjoy sa pag-garden. Diha na. Salamat, day. Okay lang lawas ko, day. Putang ano. Dagham ko amigas, makabalo mo ka diskable, amigason. Amigasonon. Soroy din, day. Mag-utan, tag-fresh kang utan. Langin utan. Nalingan iya. Dagham bitag amigas gid oy, bot na lang. Maski asa diri dapita. Sa yuta mangguro. Ang tawa pilak adlaw walay ulan, dali kay mugang yuta ba. Gahapon wala gaulan na. Ay, yan. Yan naman tuwad-tuwad naman na tuwad. Tuwad mo na siya. Tuwad Hindi eh. paglanggaw ta. Ha? Ay, pagkamigas, oh. Daghan oy, wa makagabots. Ikaw naglanggaw niya. Di mabangbang amigas dere. Di ba? Asa si tatay ma? La 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 la. Uga na kayong nyota. No? Pa man namasa lagi si tatay. La 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 la. Ha? Naghan. Mo gani, kay mo magitandog lu. Naris bangag. Ayo ko na oy. Eh, Lagi langgaw. ha? Oh, inini tubig na lang, be. Na din naman. Si Allah oh. Ayan. Ang amigas. La 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 la. Sa tanong mo. Ha? Ano po dyan? Kaon kaya na? Alog, ano yan? Yan. Spinach na siya. Diba? Kugihan kaya na siya. Kugihan kaya na akong mother, guys. Yan si mother. Ito yung ano niya. Garden is life. Garden. Ilang garden niya? 1, 2. Hanggang doon. Garden niya. Yan siya. Umaga. Hapon. Dito lang siya. Umiikot yung buhay niya dito sa garden. Yan garden niya. O, diba? Masarap yan siya, guys. Ito. Masarap yan. Gulayin. Kain kayo yan. Yan. You know these fruits. These fruits. Dagati, bigas mo ay. Yan, mag-ano na siya, magdilig. Check natin ang aming piggy nga 15 piggy but only 3 left. Wala die. Among piggy. Piggy namin. Ang aming nga oing-oing. Cute-cute. Ang isa natulog. Tulog pa siya.
Tahimik yan tulog niya, oh. Itong dalawa, it's hungry. Oing oing. Diba? Very sad, 15, only 3 left. Cute-cute, sa? Cute-cute, oing oing. Ayan, gising na siya. Gising na. Ayan, gising na siya. Madidi naman ang mga oing oing. Didi na sila. Didi na ay. Drink milk. Aming oing-oing drink milk. Diba? Cute-cute. Diba? A lot of milk. Didi na sila. Diba? Ala milk. Wow, ala milk. Today, karay-karay rin yung isa. Oh. But all finished dinner early. Uy, ala, inagawan. Oh my God. Naughty. Very naughty. Naughty. Diba? Only 3, very sad. 5 out of 15. Oo, yung isa din. Oh. She finished it. Basi? Very noisy. The other one sleeping. Oh, they're sleeping. The other one sleeping. Oh, the 2 of them sleeping. The 2 sleeping. Diba? So cute. Ang aming nga oing-oing. Cute-cute oing-oing. O, diba? Ang aming nga oing-oing. Ayan si Mother. Diba? Si Mother. Very hard-working mother. Nabuing man siya. Ang gadidi man iyang bibi. Ano tubig? Ano ba rin siya tubig? Tagan na tubig. Drink water. Dawing there, oh. So cute, sa? Very cute. Natulog na naman siya. Okay na. Tulog na. Oy. Ayoko na dyan. Inadidi mo, baby ho. Ano? Ayan. Pero si Mother. Watering her vegetables. You know this one? Very nice, the one vegetables. Vegetable like that. See? The one always put water morning and night. Yan, very yummy. The one po in the cook tidolang isda. Yan. This one a lot of nutrients. Yan, very yummy that one. So every day I cook vegetables because my mother and father cannot feel full tummy if without soup. So must
cook, have soup. So, every day have gulay. Please like and share and subscribe my YouTube channel. This is Twinny. Oh, my doggy. Makoy. Say hello, Makoy. Koy. Makoy. The cute doggy. Makoy. See. Dahak. See. See. Sana yun? Lo. Rat. Oh my God. God. Rat. See. This one is malunggay. This one. Malunggay. So, if you come to my house, I always give you a gulay. Gulay. Okay, see? Mga doggy. Say hello, doggy. Shusho. The name is Shusho. Shusho. Cute. The other one is Patpat. Patpat. This is Patpat. This is a brother. No, not siya. Ayaw. This one brother. So fighting. Ayaw. So siya. The other one is Whitey. Cute Whitey. Whitey. Yan. Ala doggies. Ayaw. Ayaw ginambog no. So si. Thank you for watching. Bye-bye.